अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्कर चौधरी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। एक अच्छी खबर है, ज़रा जरताज साहब के चेहरे पर वैसे हमेशा मुस्कुराहट रहती है और साहबजादा साहब तो मुस्कुराते ही पार्लियामान में आते हैं। तो ज़रा इनसे पूछेंगे ये खबर आपको कैसी लगी कि तोशाखाना 2 केस में जो है वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई है। देखिए, हम इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, सारी दुनिया को पता है, ये एक ऑथेंटिक रियलिटी है कि मेरा लीडर बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर है। तोशाखाना हो 1 और 2 या जितने भी केसेस हैं वो सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बेगुनाह है। बहुत देर से ही सही, अगर कहीं से भी हम दरवाज़ा खटखटाते हैं इंसाफ का हर वक्त, अगर देर से ही सही ज़मानत हो जाती है या कहीं पर इंसाफ मिलता है, तो आज भी ये जो जस्टिस गुल हसन साहब की कोर्ट के अंदर ये फ़ैसला हुआ है, खैर मकदम करते हैं। बेहद खुशी हुई है और ज़ाहिर बात है कि मैं वेट कर रही हूँ और मुझे पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के मेरे जितने भी वर्कर्स हैं, लोग उनके क्या जज्बात होंगे। हम सब ये वेट कर रहे हैं कि अब खान साहब को रिहा होना चाहिए, क्योंकि खान साहब के ऊपर अब कोई भी केस नहीं बचा जिसमें उनकी ज़मानत ना हो गई हो। सबसे बड़ी बात है कि एक बेगुनाह लीडर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, हमारे आने वाली नस्लों का मुकदमा लड़ रहा है, आइन की कानून और पासदारी का मुकदमा लड़ रहा है, स्टोलन मैंडेट का, वोट का, अवाम का मुकदमा लड़ रहा है। और बेगुनाह जो लोग जेल के अंदर इस वक्त कैद के अंदर मौजूद है, ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करो किसी को सज़ा देनी भी थी, वो 1.5 साल हो गए, ज़मानतें नहीं होती। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि आप इसके बावजूद भी ना कोई डील करें न डील दें, बल्कि आप सिर्फ इंसाफ की खातिर बैठे रहें कि मुझे मेरे मुल्क से इंसाफ मिलेगा। मेरा लीडर इमरान खान पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करता है, सब्ज़ हिलाली परचम के ऊपर बिलीव करता है और बेहद मैं इस फैसले को सराहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब मज़ीद ये जो मौजूदा PDM की हुकूमत है, मज़ीद कोई इस तरह इंसाफ की राह में मज़ीद रोड़े नहीं अटकाएगी। अब मेरे लीडर को जेल से बाहर आ जाना चाहिए। कौम ने फ़ैसला उनके हक़ में किया हुआ है, 8 फरवरी को भी किया है, 24 को भी तारीख़ को भी करेगी। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडर इमरान खान के साथ खड़ी होगी, वो ख़ुद लीड करें, दोबारा से इलेक्शन लड़ें और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, क्योंकि अवाम के हाथ में ताकत है वोट के ज़रिए और वो वोट मेरे लीडर इमरान खान को पड़ा है। आज ये पहली शुरुआत हुई है, मज़ीद मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं इंतज़ार करूँ कि मेरे लीडर इमरान खान को जो भी 10 लाख के मचल के हैं वो रेडी हो जाएंगे और हम जो है मेरे लीडर को इमरान खान को रिहा किया जाए, ताकि अवाम अपने जो महबूब तरीन लीडर है, जो वोट के ज़रिए उन्होंने जिनको चुना है, वो अवाम के अंदर मौजूद हो और पाकिस्तान का भी मुकदमा लड़ें, हमारा भी मुकदमा लड़ें। बेहद खुशी है इस बात की। बहुत शुक्रिया, आप मुस्कुराहट बता रही है, कोई और भी अच्छी खबर है? नहीं, खबरें इंशाल्लाह अच्छी ही होंगी। देखें, सियासी वर्कर हमेशा या जो ट्रू पेट्रियाटिक पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो हमेशा आइन और कानून के ऊपर यकीन रखती है। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो यही है कि इमरान खान ने झुकने से इनकार किया, वो डटा रहा, उसने कोई डील नहीं की, उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो बिका नहीं, वो मुल्क छोड़ के भागा नहीं, वो एक सही मर्द की तरह, बीमार नहीं हुआ, प्लेटलेट्स नहीं गिरे, वो एक सही मर्द के बच्चे की तरह जेल के अंदर उसने तमाम फिसाइयत का सामना किया। देर आयत दुरुस्त आयत। हमें उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह इमरान खान साहब अब अपनी कौम के दरमियान होंगे और इमरान खान साहब बाहर आएंगे और उसके बाद ऑनवर्ड फिर सब अच्छी खबरें ही होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुबह तो आप भी कुछ गिरफ्तारी से बच के आप इस्लामाबाद पहुंची हैं, कुछ ऐसी भी खबर है? 4 मुकदमात हैं 9 मई के, झूठे बोगस केसेस हैं। मेरे और साहिबजादा साहब का आज यही था कि किसी तरीके से आज गिरफ़्तार करना। मकसद ये था कि 24 तारीख़ में जो हम पाकिस्तान के आइन और बालादस्ती के लिए और इंसाफ के लिए, स्टोलन मैंडेट के लिए और अपने लीडर इमरान खान की कॉल के लिए जब हम पुरअमन निकलना चाहते हैं, उससे हमें रोका जाए। मैं वहाँ पे गई तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मुद्दा पेश किया गया जज साहब को कि जी आप जरताज बीबी की जो है वो कैंसिल कर दें ज़मानत। तो जज साहब ने फरमाया कि हर पेशी पे वो हाज़िर होती है, तो मेरे पास क्या वो है कि मैं इनकी ज़मानत कैंसिल करूँ। अच्छा, इसके बावजूद भी कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर, कोर्ट के बाहर भी नहीं, कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर तमाम जो है वो ज़िले की पुलिस आ गई, प्रिजन वैन्स आ गई, हमारे जितने भी वर्कर्स बेगुनाह वहाँ पे बेचारे अपने केसेस के लिए आए तो वो सबको अंदर महसूस कर रहे। साहिबजादा साहब की बहन साहिबा, अच्छा साहिबजादा साहब की जो बहन को उन्होंने इस मुकदमे में डाला है 9 मई में, वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं थी। बड़े इंतहाई अफसोस की बात है कि मौजूदा PDM की हुकूमत ने माओं बहनों बेटियों को भी नहीं बख्शा। इनके भाई भी वहाँ पे मौजूद थे। मुझे तो मैं वकला का शुक्रिया अदा करती हूँ, काले कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप बहुत बहादुर हैं। आप मुझे वहाँ पे लेकर गए, मीडिया सारा मौजूद था और मीडिया भी बहुत बहादुर है कि इतनी बड़ी तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो है वो पुलिस आई हुई थी, इसके बावजूद मीडिया मुझे कवरेज देता रहा। मुझे बाहिफाजत उन्होंने फैसलाबाद का जो है वो बॉर्डर क्रॉस कराया। देखें,
کسی بھی ملک کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے، پورا اسکواڈ جاتا ہے کہ کوئی شخص عدالت پہنچے بحفاظت تاکہ وہ اپنی ضمانت لے سکے یا اپنا مدعا جج کے آگے بیان کر سکتے ہیں. یہ پاکستان میں الٹا ہی صاحب ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں جھوٹے کیسز میں پھنسا کے ہمیں کورٹ میں ہی نہیں آنے دیا جاتا تاکہ ہم ضمانت نہ لے سکیں، اور اگر ضمانت ہمیں جج دے دے تو باہر ان کی خواہش ہوتی ہے کسی طریقے سے ہمیں دوبارہ سے اغوا کر لیا جائے. بہرحال میں وکلا کا بھی شکر ادا کرتی ہوں، میں فیصل آباد کا بھی میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، جج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ میں جیسے ابھی آپ کو صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، دیکھیے میرے لیڈر اور ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے، ہم پاکستان کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہم بھاگتے نہیں ہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، جھوٹے کیسز میں بھی مقابلہ کرتے ہیں. میں آج آئی یہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے، آج صاحبزادہ صاحب کی چیئرمین شپ میں پہلا ہمارا اجلاس تھا اور آپ کے سامنے آپ لوگ چونکہ وہاں پہ موجود تھے. 50 FIR میرے اوپر ہو گئی ہیں، جتنے مرضی کر لیں. دیکھیں خان صاحب کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑنا. مجھے یہ پتہ ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میں صرف یہ نہیں کہ میں اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ خان صاحب حق کے اوپر کھڑے ہیں. دیکھیے 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے جانا بہت آسان ہے، اسموگ میں اپنے صوبے کو چھوڑ کے جانا بہت آسان ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں ملک کو چھوڑ کے بھاگنا بہت آسان ہے، 10 سال کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جدہ جو ہے وہ نوٹوں کے بیگ لے کے بھاگنا بہت آسان ہے. لیکن پاکستان میں پاکستان کا پیسفل طریقے سے مقابلہ کرنا، اپنے حق کی آواز بلند کرنا، پولیٹیکل رائٹس کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسرسائز کرنا، یہی مرد مجاہد کی نشانی ہوتی ہے. یہ میرے لیڈر عمران خان میں کوالٹی ہے اور ہم اسی کے فالوور ہیں. ملک میں ہمارا جینا مرنا ہے، سیاست ہماری یہی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کورٹ آف لا میں پیش ہی نہیں کیا جاتا. 9-10 مہینے ہمیں بیل ہی نہیں جاتی. ابھی بھی ہم ایکسٹینشن کے اوپر ہے، بیل کے اوپر. اور میں نے تو چیلنج کیا ہوا تھا کہ پلیز آپ لوگ آئیں، رانا ثناء اللہ صاحب آئیں، جتنے بھی فیصل آباد کے لوگ ہیں، ہم بتائیں ہم نے کب ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے، کب ہم نے خدا نخواستہ پولیس کے اوپر ISA ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملے کیے، بلکہ ہم تو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے. اور ہماری تو 27-28 سال سے زیادہ کی جدوجہد ہے، کبھی گملہ بھی نہیں توڑا. آواز بلند کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. 50 FIR مجھے یقین ہے ضمانت کے بعد یہ جھوٹے کیسز بھی ختم ہو گئے. خان صاحب پر میرا 100 سے لیڈر اوپر بھی ہو چکی ہے. نہیں خان صاحب کے اوپر تو شاید پنجاب میں 150 سے زیادہ ہو گئے، اسی طریقے سے اور شہروں میں اور جگہوں پہ. 70-72 سال تک یہ شخص پاکستان کی عزت کی علامت ہے، گریس کی علامت ہے، شان کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں او یور فرام عمران خان پاکستان، پاکستان کو پہچان دینی. سڈنلی چونکہ نواز شریف، شہباز شریف زرداری ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو انہوں نے پینلائز کر دیا. غداری سے لے کر عورت کارڈ تک، عورت کارڈ سے لے کر پتہ نہیں عدت جیسے گھٹیا کیس تک ان کے اوپر بنا لیے. لیکن کمال جرت ہے میرے لیڈر عمران خان کی کہ وہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے. جھوٹے کیسز سے انتقام کی یہ سیاست ختم ہو جانی چاہیے. انشاءاللہ یہ انجام تک پہنچیں گے، سرخرو ہوگی پاکستان کے تحریک انصاف. لیکن یہ وقت اور یہ میڈیا گوار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر رہ کے پیسفلی مقابلہ کرے گی. آخری سوال آپ دلوا سکیں گے آپ؟ نہیں انشاءاللہ دلواؤں گا، کیوں نہیں دلواؤں گا. دیکھیں یہ اٹس ناٹ اباؤٹ می، اس ذات کے بارے میں نہیں ہے، اٹس اباؤٹ دا چیئر. آج بھی جو جس طرح وہاں پر ڈسکس ہوا کہ اٹ واز ناٹ اباؤٹ عمر ایوب خان اور شبلی فراز اور ایون زرتاج بی بی اور اسد کیسر صاحب اور احمد بچر یا میں. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیئر ہے جو آپ نے ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ، اس کی آپ نے آنر کرنا پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے. جو نہیں کرے گا وہ انشاءاللہ خمیازہ بھگتے گا. اس بات کی پوری تسلی رکھیں آپ انشاءاللہ. بہت شکریہ.